Well, actually, maganda nga dalungalong ti city. Hatmit ngamin nga makona, dagiti maparti iti haan nga yan ti designated nga pagpartiyan. Ti designated official nga lugar nga pagpartiyan ken opisina iti meat inspector ikat dito slaughterhouse. Ije nga maisayangkat dagiti inspection procedures kunakta saan nga may mesa lang dayjay pa nag-inspect da. At dati ako ng antemortem inspection which is prior, at least rested the animal 6 hours before di pa ng partida. At damit ako ng post-mortem inspection na dati na rukrukdan, na padaradan, and then nahahati-hati dayjay bagidan. Ma-inspect dagiti lalaem, ma-inspect dagiti barana, and at the same time pati na rin yung mga kulakulani, yung mismong buong katawan dayjay na parting taraken. Dayjay pinagparti iti kalding ket dakkel launay siguro met nga maiikanda iti lugar kung sa itayan detes Carnesilia tapno iti kasta ma-inspect met dagiti nga taraken amo tayo nakadadon mati saksakit ti taraken nga mabalintay nga mahawa maakaran. So again at damat dagiti daduma pay nga saksakit nga dite makita ti une ay dite makita tirwar ngam iti uneg gayam ket nakaro. So yun importante at the tent slaughterhouse ti pagpartiyan para iti kalding met. So pati manok doktor, makikitang Suggestion, kaya ti LGU ti mang put up iti area kung saan agparti ti manok na pimpintas pay. but the concern the public that additional burden na nakapadang ti sa doktor di kay pagkastuan no may transport pa palaeng. Siyempre, practice ka di padayag misulat ang pagpartiyan. Ito na, pag dagiti agpadpadaya, social responsibility ko namin DJ. It's your responsibility nga DJ ipakan mo iti bisitam, get safe and wholesome. No wholesome no ko natayo, gayam bagis na, ay gayam dalim na, ket gayam dagiti naggapuan ti igges, wholesome ba yun? Di ba? So, wano saan dagiti bagis na, nagimas jay silet, at damat gayam na ibingga-binggas nga dagiti roundworms, dagiti atitidog nga kasla spaghetti ko nami. Dagiti gayam barana at damat dagiti sinanbuok nga kababasit nga igges gayam nga kasama ka dagiti bopis. So it's high time nga dapat nga ma-inspect dagiti parpartiyan tayo no ihanda tayo nga para iti kaadwan nga okasyon tayo. So dapat sa slaughterhouse po natin pa inspect